Assalamu alaikum. MOC ಗೆ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಉರಿಯಾ ಫರಾತಕಸ್ ಮರ್ಹವಾ ದನವ ದೆ ರಿಮಾ ಮಿಯದು ಮಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಕೋ ಮಿ ಬದ್ದಲ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಅದೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲ್ ಮಟ್ಟಕ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಗೆ ಮುಹಿಮು ವಾಹಕತ ನೋತ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕಿ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ನೋತ ಕುಳಿವರುಗ ಕಿಹಾ ಮುಹಿಮು ಇಚ್ಚಿತ್ತೋ ವಾದಾಲು ಮಟ್ಟಕ ನೋತೆ ವಾಹಕ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲು ಮಟ್ಟಕ ಮೇದು ಶೋಗ ಹಮಾರಿ ಮ್ಯಾಕೋ ವರ ಹಾಸದೆ ಅಥ್ಲೀಟುಂ ಬ್ಯಾರುಂ ಮಿದಣಿ ಅದೆ ಲೀಡರುಂಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ವರ ಬೋಡ ಫಾಹ ಕುರೆಗಿಂದ ವರ ಸೀನಿಯರ್ ಅದೆ ಕುಳುಂತಿರಿನೆ ದಣ್ಣವಂಜೆ ಹೇಣಿ ಫಾಯ್ ಅದಿ ಜುಮಾಣ ದೆ ಅಥ್ಲೀಟುನ ಸ್ವರ ಬೋಡ ಮರಹಬಾಯ್ ವಾ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಗೆ ರೋಲ್ ಗೆ ವಾಹಕ ಮಿ ಫುರ್ತಾನ್ಸ್ ದಕ್ಕ ಮುಂದ ಯಾರು ಕೊಂ ಕಮೆಬ್ಬಾಯ್ ಲೀಡರ್ ಮಿ ಬಸ್ ಬುಣೀಮ ಹಿತಂ ಅಣ್ಣನಿ ibn ಫಾಯ್ ಕೀಣಬಾ ಲೀಡರ್ ಬುನಿಯಂ ಪೊಲಂಗನೆ ಹಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಔಟ್ ಕುರ ಮಿಹುನೆ ರಂಗಡು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಕುರ ಫಿಗರ್ ಗೊತ್ತುಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಸ್ ಹಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಕೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಿಫಾಟ ಮಿ ಗೊತ್ತುಗ ಬೆಲ್ಲ ಮಿ ಲೀಡರ್ ಗೊತ್ತುಗ ದಕನ್ ಜುಮಾಣ ಹಮ ಯಾ ಎಬ್ಬಸ್ವಾನ್ Five buneng hama lead by example Joanna Bol website. ಇತುರು ಹೆಚ್ಚು ಬೋಧಕ ನಾದೆ Mimagot adinad. ವರ First thing that came to my mind was that lead by example. ದೆನ್ ಲೀಡ್ ಕುರಾರು ಹಮ ವರಬ್ಯಾರು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ತಕ ಅದಿಮಾಯ ಫುಣ್ಣಾಡಿ ಕೊಂಕಮೆ ಬಾ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ಕಮೆ ದೆನಿ ಹಮ ಟೀಮೆ ಕೋಯಾಗೆ ಮೆಹೆಂ ಉಳೇರು ಪರ್ಸನಲಿ ಹಮ ತಿಮಣ್ಣ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ ಮುಕಮಕ ದೆನಿ ಮಿಯಾನಿ ಕಮೆಕೆ ಹಿತಂ ಅರ ತನೋತೆ ವಗಿ ಇಹಾಸ ಕಮೆ ದೆ ಕಮೆಗೆ ಬೈಂದೆ ಬಾ Sports coverage, I think that's discipline. What do you say? Then five men like the senior players in the team, the Bergam Tagada, so the juniors will look up to us. So whatever we do, however we behave, it's going to be the example for them. So it's a real important thing when we go to the competition with practices and lifestyle. 5 men. ಕೋಬಾಬಾ ಹಮ ಗ್ಯಾಮಸ್ ವರಬ್ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಕೆ ಕೊಫ ಹುಣ್ಣಾಣಿ ಮಿಹಾತನಂ ಯಾರು ಹಮ ಟೀಮ್ ತಗೋ ಯಾಗೆಂ ಹಮ ಸೀನಿಯರ್ ಕುಳುಂತಿರಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ದಾರು ಹಮ ಜೂನಿಯರ್ ವರಬ್ಯಾರು ಕುಳುಂತಿರಿನ ಎಕ್ಕೋ ಹಮ ತಿದಣಿ ಫಾ ಪೂರಿ ಹೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡ ಮಿಹೆಂ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾರ ನೋತ එකංකම මෙ දො විස්නාදෑරු කොන් සිචුවේෂන වකි හාස සිචුවේෂන එබ ඉන් හිතන් අන්න නොත විස්නාදෑරු හඳාම් වා සිචුවේෂන ಟೆನಿಯೋಗ ಬೇರದ್ದಾರು ಇನ್ನನೆ ಹಮ ಕೋಟಂಗ್ ಎರೆ ಎಂದಿ ವೆස්සಕ ಕಾರು ಹುಣ್ಣಾತಿ ಮಿ ಕುಟ ಕುದಂಗ ಅಂದಾರುಸ್ ಮೆಚ್ತೆರೆ ಮೆಸಪ್ ವೆನ್ವತ ವೆಂದೆಯ ಡೌನ್ ಕಿಕುಗೆನಸ್ತಂ ಬೇಸ್ಕಲೆ ಅರಮ್ಮಿ ಜೆನೆ ದಿವೆಸ್ಸೆ ಫಾಯ್ಮ್ ಹುಣ್ಣನೆ ಸೊ ಇಕ್ಕಾದ ವರಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹುಣ್ಣಾನ್ ಎನ್ ವರ ಮಿಹಾರು ಕುದಿಂಗೆ ಲೆಕ್ವ ತಂಕೊಳಂಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗ ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಮ್ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಓವರ್ ಇಟ್ मैं एक सिचुएशन तक और बोर्ड बेनो स्पोर्ट्स के बारे में मुझे मिसल भाई कि हम आती पुणी हैं मोटिवेशन गेनो मट्ट करना होता है यार ना प्रेशर हैंडल कूरों बारे में मतलब कि ना भाई एक कूरां कौन अप्रोच बागें बोले नहीं बोर्ड हम ये वगुत देंगो ना वाक देखो दे इतुरु का मैं मैच तेरे को नुकरन सो वस की कोंको देन होता if they are doing something wrong एक बादो कुरन रांगल का मैं एक कुदे माइनर टिप्स तो देवन बाकी मैच तेरे भी मैं मेजर कमेंट कुरन जुमाना competitions addaru you guys don't practice tay gota misaka divehi mi hako coach kodde misaka practice match eche hino koletana oh kuran ekamo it's a different thing though bear gam ka gossa bear players unaki kuler one issue mi kolug diman farming practice kurani divehinna oh yeah true gossa bear by kake kuler it's a different environment and मुझे तफात है हम प्रेशर हैं यार नहीं हाँ वार बोर्ड प्रेशर यदि गाँव में रिप्रेजेंट को गंदा आ रही वार बोर्ड प्रेशर जुमाना किना बा हम वार बैर हम कोरेंस मिफा गो कोरी हैं हम जूनियर कोलन तिरिन तक गोया करने में हार हम आराम वरना कोलन तिरिन ना को हम इंटरनेशनल मुबारक तक दारो कौन कमे में इसका में दे कम का बिस्ना फिरनी discipline maintain karo by discipline not practice regularly diumenno just misala kay time mang match preparation wes e horiha kamella afa baki gaditakin obviously tournament ekadaru den ama match ge kurin commentators inna time ella afa prepare which me breakfast ne gum vies no ne hol da gadi warm up gadi e horiha kamaka discipline tere himene kantattake adi hama gadi jay igen te duege gos table kari Polonus, that's not
good athlete එක හොන්න ජුවනනු දෙකෙන් ඒ කීරංගොල් ඩිසිප්ලින් එකෙත් as a team අධි ගොස්සොලේරු හම උරිහා කුදින් වෙස් ඒති ෆොලෝ කුරුන් ඒ වරම් මුහිම්මුකම ರಂಗಳು ಬ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬುಣಿ ಮಹಮ ಗ್ಯಾಮಸ್ ವರ ಪ್ರೋಡುಕೊಂ ಹಮ ಹುರಿಹ ಕಮೆ ಗೆತಿರೆ ವದಗಿಂದೆ ಜುಮಾನ ಫಾ ಕುರಿ ಗೊತ್ತ ಕಿಹಾ ಮುಹಿಮ್ ಕಮೆ ಪ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಹಿಫೇಟು ಮಕೆ ನೋತಾ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬುಣಿ ಕಿಹಾ ಬ್ರೋಡ್ ವಾಹಕೆ ಪಮಿ ದೆಕೆನಿ then sport egg discipline is everything though athlete egg gadi the obvious recovery we expect how the whole lifestyle is depending on the discipline of the athlete so performance huriha kamebes rangolwan athlete discipline rangol then egotal fahakuren miharu kuda kudinguan dair ane leadership balar it's not about we has adugada ko wahaka dekkon or anything it's about your action they follow your action and fireman goes waki okay me match nimma goes recovery men gadiya hadache gina faran nuwe ehen ekam ege bada practice session ma fireman amil goes ekam koran fashafiya they will know okay they need to do this so they will start following ವರ ರಂಗಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಣತಿ ಫಾಹಾಗ ಕೂರಿ ದೆಮ್ಮೆ ಲೀಡರ್ಗೆ ರೋಲಕಿ ಹಮ ಏಕಿ ಲೀಡರ್ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಏಕಿ ಕಹ ಹಮ ಕಂತತ್ತನ್ನುವತ ಏಕಿ ಗುಯ್ಕೊತ ಲೀಡ್ ಕುರಾಮಿ ಹಂಗುಳೇಣೆ ವರ ಅಡುಗದ ಲೀಡರ್ ಸುಳೇಣೆ ಫಾಯಿಮೆಂ ಜೂನಿಯರ್ ಕುಳುಂತಿರಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಹಿಂಗ ಯಾರು ಕೊಂಕಾದ ಲೀಡರುನ್ನೆ ಬ ಫಾಯಿಮೆಣ್ಣ ಕುರುಮತಿ ಲಾಂಜ ಹುಣೆ ನೋತ ಕೊಬಾಬ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ ಏರು ಫಾಯಿಮೆಣ್ಣ ಕುರುಮತಿ ಕಂತತ್ತ fire timai huria kah like back watching on war military style goes egota and back watching could understand it depends some come student by couldn't ben one could body talented couldn't which we need to push them and when they'll get lazy and not do it properly individual sports kar gina do ekota ಬೆಕ್ಕಿ ಒತ್ತರು ತಿಬುಣಿಯಂ ಮೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಸೋಡೆ ಹಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇ ಬೋನೆ ಹಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಸ್ ಎ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹೆನ್ ನೋವಾನೆ ಕಣ್ಣೆ ಗೆದ್ದೆ ಬೈ ಕೋಚಸ್ ಎ ಬೋರಿ ವಾರ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ತಂಗೊಳೆ ಹಮ ಒನ್ ಆನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನಲಿ ವೆಸ್ ಹಮ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಕ್ಸ್ encourage ಕೊದ್ದಿ ಕಂತ ಕೊಫ ಹಮ ಜೂನಿಯರ್ ಟೀಮ್ ತಿಬುಣಿ ಜೂನಿಯರ್ ಟೀಮ್ ಎಗ್ವಾಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು lead by example tereti five dimension kuri hame harmesa ka recovery hen this ge itura I think for me adi hama kodina wahaka wes dakkagen kannege I would probably do that mi kan kuram maanong heye encouragement is a huge part of it a leadership ka discourage wakala leader badimaveta by far demotivate koran by leaders ke mi bonang just one way only his or her way of doing it vejiya kudin far gati except no ko eba hori personally ekala kame dima hori hai kami bagu to exact mo yen adanne nasiba kon kadi junior kudina regina me dos kudin mihara junior kudin whenever straight to the point instruction defia they tend to beat them themselves up yeah so ever je by far go sakiya they it's by for their own good explanation andan je ne not everybody would just blindly follow it and are important by karne ge kota kiya then why you need to do this ತೆಂಗ್ ಹಮ ಕೊಳುಂತಿರಿನ್ನ ಎಕ್ಕೊಂ ಉಳೇರು ನಾಕಾಮಿಯಾಬಿಯ ಕುರುಮತ್ಲುಮಕಿ ಹಮಗೆ ಅಮಸ್ ಎಕೊಳುದಿನ್ನ ಗೋಯಾಗೆ ಎಕಂ ಕುರುಮಕಿ ಅಮ ಲೀಡರ್ಗೆ ವರ ಮುಹಿಮೋ ದೌರೆ ಕಣ್ಣೆ ಕಿನೆ ಎಕಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕುರನಿ I hum boda five juniors who had experience though because I know how to be in that stage and how it felt so ege empathy by bodangandani mehar whatever I needed I am trying to provide my junior players and it's tough because when we lose for example we have to be stronger than others and help others out rather than okay facing Amil there you have to be there for the other players leader go to team මේ කුළුන්තරින් විහස් බොඩ මෝටිවේට් එවගොතු වෙස්සම කුරේවේතෝ මසෙකෙත් කුරණි ජුමාන කොන්කා approach pagen ulene ka situation ka kono la warang udagu situation enge hama sports ka dimawan emme undagu situation kan e naka ඒති go through kuranje kannege the loss wes a feelings tawes me
put aside nukurevene. You have to understand, okay, you lost, but why did you lose, what did you do wrong? A questions ta amilla self half analyze kurung is also a part of it. But then ekko discourage wa question no me punani kiye, but a question and what you can do better the next time eti jehene komme pucheve as an athlete aslo the process ko analyze kora a mistakes tannuni then konkameto kureveni to do better to not do that. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಯಾರು ವರ ಬ್ಯಾರು ವಾಹಕತ ದೇಕಿ ಜಿಕಂಡೆಂಗೆ ಲೀಡರಕ ಒಮಟ್ಟಕ ಹಮಗೆ ಹಮ ಸ್ವರ ಬ್ಯಾರು ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕೆ ಫುರ್ತಮೇಣು ಹಮ ಜೂನಿಯರ್ ಅಥ್ಲೀಟಿಕ್ ಗೆ ಗೊತುಗ ಹಮ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಕಣ್ಣೆ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬಂ ಆದೆವೇಣಿ ವೆಸ್ ಕೆರಿಯರ್ ಫೆಶಿಗೆನ್ ಯಾರು ಕೀಣ ಬಫಾಗ ಕೂರಾಣಿ ಕೊಂಕಮೆ ಬಾಯ ಅಸ್ಲು ಟೀಮ್ ಮಿಹಾ ದಿಗು ಕೆರಿಯರ್ ಹಮಗೆ ಹಮ ದೆಮೆಹಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ಕುನ್ ಫಾ ಕುರುತ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ ಕಮಕ ವಾಣಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಹಿಫಾಟ್ಟ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬಂ ಆದೆವೇಣಿ ಕೆರಿಯರ್ ಫಶಯಾಗೆನ್ ಯಾರು ಕೊಂಕಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ಕಮೆಗೆ ಗೊತುಗ ಬಾದಾಗೆನುತ ಕೊಂಕಮೆ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಗೆ ಗೊತುಗ ಬಾದಾಗೆನ್ ಉಳುನಿ The goals but ege emme basic foundation agotugena hama discipline hama that's the main thing. Hama junior and surmi sabangaru not just training or anything, it's basically the whole lifestyle built around the sport. Ethi poda maintain kurata balaman. Then if you are a proper athlete, disciplined work as here, you're bound to become a good leader. Because all the quality good leader will be like athlete ka develop kuran match tere lose years how to get back up eka hudi hatch tak develop pamundan ಜುಮಾಣ ಹಮಗೆ ಹಮ ಸೆಬ್ಬಸವಾಣ ಕಣೆ ಹುರಿಯಾವ ಆಕೆ ನೋ ಎಬ್ಬೆ ನೋ No, I want to add, and for me the experience was different because TT ga when I was a junior were players madu not like today, so were madu female players take huri to even to look up to them. Namfa Koldan and Muina was the most permanent Megina was national champion. Then she was the one who was an example to the rest. But Magina player one thing she showed was some discipline and dedication. So that was something that was inspiring Aslu for me. That extra the effort that she put over like Miyadu Badalaro situation very different. Maragina players ebori junior Miharu. It's more than it was before the thing. Miharu adimi mi junior kudintake kang example set koram are difficult because they grow up different from how we grew up. And coaches ke approaches are tafatu kadenge Miharu Korea balafa. it's like two different lifestyle like made but she understand wagen same tactics e work ennu koran kane Mihara ko kurige coaches get train in Miharu ge coaches train koran che goy ಅಥ್ಲೀಟಿಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಮ ವಾರ ತಫಾತು ಇಚ್ಛೆ ಗೊತ್ತುಗ ಫಾಕುದಂ ಬಿಜಣಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಅಮಿಲ್ಯ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಕೆ ಹಮ ಹಮ ಅಮಿಲ್ಯ ವರಬ್ಯಾರು ಕಂತಕ್ಕೆ ಕುರಾಣೆ ಕುರಿನ್ ಫಾ ಕುರಿ ಗೊತ್ತತಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಹಿಫೇಟು ಮಟ್ಟಕ ಕೆವುಮ್ಗೆ ಕಂತತ್ತ ವೆಸ್ವಗೆ ಗೊತ್ತಕ ಬಟ್ಟಂ ಕೊ ಫೌಂಡಾಣೆ ಲಿಬೆ ಹುಸ್ವಗು ತವೆಸ್ ವರಬ್ಯಾರು ಹಮ ಕಂತತ್ತಗೆ ಹಮ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೊಫ ಹಮ ಮಿ ಕುಳಿ ವರಟ್ಟಕ ಹಮ ವಗೊತು ಹುಸ್ಕೋಗೆ ಕಣ್ಣೆಗೆ ಮಿಗ ದಿಗು ಹಮ ಕೆರಿಯರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕುರೆದೇಣಿ ಹುಸ್ವಗುತು ತಕು ಕುರಾ ಕಂತತ್ತ ಕೊಂಕಮೆಬ್ಬ ಕುರಾಣಿ ಹುಸ್ವಗುತು to be honest huswagotu varam madu huswagotu ge wakadakka kodderu ku hennu it was just school then kulu then fahum miharu adult ka we minnani work and then play it's not fully committed ಮೊಳಿಂಗ್ ಹಮ wara limited social ಮ ಇವ್ಸ್ಕ ಹೊಬಿಯಿಂಗ್ ಇತರು ಇವ್ಸ್ಕ ಮೆಂಡಿ ಇನ್ನಾನೆ weekend ವೀಕೆಂಡ್ ಕೊಂಕಮೆ family do bodang unnane ama weekdays ekko practice and work kodefa ಮೈಂಡ್ ಅಣೆ ರೀಸೆಟ್ ನೋಯತ ಅಬದು ಎಕ್ಕಮೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನೋತ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಣಮನ್ ನೋಯತ ಹಮ ಬೆಸ್ವರ so undagu ane break negius ಹಮ ಏಕಮಗೆ ದೇರೆ ದಮ್ yes and active ko node dosto hama it feels wrong basically I disagree on that. I need a break from time to time. ಬ್ರೇಕ್ Just one full day. ಬ್ರೇಕ್ ಆಸು ನಾಗಣಿ One full day, maybe hama gig on yes, no ni friends aki beraddan. No ni just move that or that or that yes, just to relax or just eating beru. Then jai ganadu practice addame must feel them refresh re-energized. Break and negima. එහෙම ෆායි තිබුණේ ෆායි ඉවස් වරක බ්‍රේක් එක නුනගා මෙහාතන weekly one day waru e break inna me puni anehen බ්‍රේක් එක නෙගියස් වාහකේ මයින්ඩ් ඉන්නනේ හැම ඒකේ තෙරේගේ yeah commerce ka movement ben
දැන් අනේ නැත්තහම එක්ගොස් ගොතක ටෙනිහා දුරුන් කුරා එවස් කමේ නෝනේ even work wise cause මෙහන් මන් coaching තෙර හම මොලි sports ලයිෆ් තෙරේගම එක්කම මිහිගේ තෙරේ yes දුරුන් හම ඉතුරු එවස් කමේ ඉන්නනද yeah කියවුම් වෙස් sports තෙරේග work sports තෙරේග so ඒති අනේ එවස් කා උඳකු කමෙන් ආදියත ඉතුරු කමෙන් නුකර වෙති නොත රට්ටෙහිම් වෙස් සම තිබේන තර රට්ටෙහින් වෙස් බගුතු දෙඤ්ඤ හම ටෙනිහුග ඔලේ රට්ටෙහින් තම උන්නනියස් මොල නෝනේ ටෙනියුග දැන් පරම් මදුමදුන් hangouts ගොස්තාද just make the most of the time we small time that we get එහෙම ඔල එහෙම රට්ටෙහින වර කුඩ වගුතු කොළ මෙන්නේ විමාන කියන රට්ටෙහින කියා වගුතේ දෙවේවා වර බෑරු ශකුවත අන්නන කනේ රටෙහින වගුතු මුදේති වෙස් No, nasibakum var understanding attintake hun. They support my table tennis career myung adu hama var supportive. Dam mit var gina faru je hama sida practice nimma fa hame huri gota var gina get together savas da. Sometimes party tak ves unna nama hen ඒ gossa. දාහිද්දා යොන්න කිතනම T-shirt change de gota gossa unna ne gina faru. Var undagunu aso manage kuri. Koffa unnani. Ei work adi feshifahon it's just ama work nimma gota regandu practice nimma gota kiriya milibene time kole friends as meet kura. තියෙන් බොහොමනේ මම ෆාගානේ මේ මුහිම්ම ෆන්ක්ෂන් තකේ නොත දාම් බේණුම්වා ඉච්චි තකේ නොත හම බෑරුවන් බේණුවා ඉවෙන්ට් එක හම මිස් කොල්ලන් ජෙහ ෆාරෝ සන්නාන කන්නේ එක හම මේ කුලිවරා හැදි නොත කුලිවර ඉන්න ශගුවරි කමගේ සෝ නොත මේ ප්‍රැක්ටිස් මිස් කොල්ලන් බේණු නොයගෙන් හම එක හද වකේ හස කමෙන් එබෑම් බා ෆාග kantan ebam work feshifahon hori ha chuttiya dani hama titi mubarak taka. එහෙම ඔසේ වෙකේෂන් එක නොදි Vacation hama nulibi hama waragina faru unnan hama aram madu faru kunnan amilliya vacation එහෙම හම වර බෑවරු සැක්‍රිෆයිස් තකේ කුරන් ජෙහ එක hama hori ha leaving unnani hama titi mubarak taka. ෆයි කියන බය ඒගොතේ බූරි වෙඩිංස් මිස් family events තේගොතේ බෑර මිස් එහෙන් මිසාක බොඩු ෆංක්ෂන් නොතා තියෙන් බුණහෙන් කාරි මීහෙගේ ගෑ මීහෙගේ වෙඩින්නෙන් ඉච්චෙන් ඔන්නකන් ඉගේ ඒරෝ හම ඉන්ටර්නේෂනල් මුබාරාතක ෆොරෑන් දාංජෙ හිසාබුන් කොංකාද ඉහසාතක බරනොත කොංකාද ගොතක බය කා ගඩේ ගහිත කරන්නේ miss out on a lot of things though and then ඒදි සීදා කොංකා ඉසස්ත කම්පුනා කන්නේගේ එකම සැක්‍රිෆයිස් තක කුරන් ජෙහ එක ඉගේ හම එක කොරණේ yeah I signed up Yeah. for this now. used to have made it ලින බදෙන් හම මී කම්තත්ෝගේ තෙරේග උලේරෝ හම ලීඩර්ෂිප් के वाहක දෙකිජ දැන් පර්සනල් ලයිෆ් හම එක්ගොතකවස් නෙගිච්චික ගොතු ගහම දෙම ස්ති පහ කුරි හම මී කමත් මෑනු ගොතක හුස්වගෙන් උලේ කුරිය විස්නාවති කියන හම මීගේ තෙරෙන් හම කෝෂින් ග හම දෙමි හම සුලේ තන් පහරුවේ තිය හම එක්ක කෝෂින්න විස්නාපතති yeah Yeah. watching हम 10 year sport at least sports का दायरा ස්පෝර්ට්ස් දුරක් දෙමුගේ එවස් විස්නු මෙනගේ आदिन දුරක් දාන් ජෙහිජ්ජ කොංකම එපා කුරාන प्रथम बोलेंगे psychology है sports මිහාර හම එක්කො මී ජෙහුණි මිහා හිසාබුන් හම ස්පෝර්ට්ස් के එවස් කම නුකුරේ වේනේ දැන් එහෙම වෙච්ච කොංකම කුරාන तो कॉमर्स का मदन पूरे කොම්මස් अरे उन तो हम स्पोर्ट्स अधूरा इसने मी वागु तो माइंडसेट हो रही तो then किरे हॉबी है कैसी नहीं पूरे हूँ एकम කිහාරක කුරාන් वारम मधुम में तो स्कोर කුරි කුරෙන් फुदेर का कुरे फुन ने स्कूल का वेस कुरा then दिबे हो सब तो वैसे मतलब माइंड फ्रेश कोला में कुरा कम करना है पूरा ජුමාන දැන් එවස් වරක කුලේවරුගේ තෙරේග නුලේ වේන කොංකම Not a කුරාන possibility. දැන් ඒ ඔන්නනේ හිසාබුන් හම එක්කො Inactive kang urong is not a possibility. කුලිවරුගේ තෙරේගේ ඉන්ඇක්ටිව් වේ විදානේ කුලිවරුගේ තෙරේගේ නුලේ වේනි They have a job work kuran. කොම්බෝකි කුර Commerce work hai hame harus me design interior designer gorong hore work hai kuran. එහෙම Kuli varo do kodda favi. කුලිවර ජී. දූකොල්ලන් ජෙහිජ්ජා තිබුණේ දැන් හම වරන් උදගු කම කමාන Mihar kulivaru kanta kuramun dekanta balance kuramun medane hame madden Monday tibuna hen kulivaru ekko do kolles den ekanta innaneta. වරන් උදගු හාලෙ තියකන්නේ මේරි හම ලයිෆ් එක්කො මිහතන යාරුනේ කුරේවුන එවස් කම කුලිවර අනුලා හුරිහාකම සම කුලිවර එක්කො තිකුරි ස්කූදු දවරුම් ෆෙෂික හම එක්කො කුලිවරගේ තෙරේග දෝ තිබුණේ yes मैं मरे में फैशन एगो तो फाह को लेना ए लेवल का मुबारक का दैन टेस्ट तेरे ए लेवल एग्जाम तेरे
gossai hama exam ka kurido as exam hada hama gap korlibune mo barat gossas egota hunnani suutere ವರ ಬೊಡಗ್ ಹಮ ಇತುರಸ್ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಿದಾಣ ಕಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣಮಸ್ ಕೂಡ ವಗೊತ್ಕೊಳೆ ಮೀ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿದಿ ಬಣಿ ನಿಮ್ಮಾದ ಗಡಿಯಾಸ್ ಹಮ ಜೈಫಮತಿ ನಿಮ್ಮಾದಮ್ಗೆ ಕುರಿ ಎಥ್ಲೀಟಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಹಿಂಗ್ ಎಥ್ಲೀಟಕ ಹಮ ಅಡ್ವೈಸ್ ದೆಂಜ ಕೋ ಬಾಬಾದೇಣ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಕಿ be an all-round athlete basically not just practice recovery nutrition like athlete ga hunnanje huriha kame study ko he huriha kame apply kore tamase korash ಚುಮಾಣ ವರ ಹಮ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಣ್ಣೆ ಲಿಬುಣಿ ಹಮ ವರ ಬೊಡ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೊಗತೆಗೆ ಸೆ ಆಹಾರ ಬೇಕಾದ ಆನ್ಸರ್ ಚುಮಾಣ ಕಿಕ್ಕೆವು Athletic carbonani, whatever you do, whatever sport you're playing, play with passion. Passion neti rest of the things won't come. Kule hitung kule kulcha commitment dene wagutu hodan e huri hakame follow koran. Heme passion is very important kanne. ವರ ಬೊಡ ಶುಕ್ರಿ ಹಮದೆ ಎತ್ಲೀಟು ನವೆ ಸ್ಯಾಸಮ ವಗುತುಕೊಳೆ ಹಮ ಆಮೆಂಗೆ ಮೀ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ದಿನೀತಿವೆ ಮ್ಯಾಸಾಬುಂ ಹಮ ಮೀ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಾದ ಕೇದಾಣಿ ಕಾವಸ್ ಕೂರಿಯಂಗೊ ಇತುರು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂ ಹಮ ಹುರಿಯಾ ಬೆಲ್ತಿನವೆ ಸದಿ ಅಡುಹಾ ಫರತ್ತಕ ವೆಸ್ ತವತರೋಮು ಹುರಿಯಾ ಬೆಲ್ತಿನವೆ ಸದಿ ಅಡುಹಾ ಫರತ್ತಕ ವೆಸ್ ಪಾಚೇರ್ ವಗುತುಕೊಳಕೆ ತಮ ವಕೇದಾನ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಕೊಣ್ಣುಮೆ ಬಾಕಿಯಂಬಿ ಸೈದ್ ಕಿಮರಂಗಳವಾಣಿ ಯಾ ಕೊಳೋ ಈಶಲ್ ಹಮ ಕಿಯಾ ಆರ Masne hemvima furtamenu sama uriha atletun karu sama halam venu nem furtenu ga ishal